बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उन बच्चों की कश्मकश का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता जो मज़ाहिब के दरमियान पैदा हुए, यानी कि माँ का मज़हब और बाप का मज़हब कुछ और होता है और दोनों की कोशिश होती है कि बच्चे उन्हीं का मज़हब अपनाएं और इसके लिए वो बच्चों को प्रेशराइज भी करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे किसी भी मज़हब को नहीं मानते और सारी ज़िंदगी तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। ऐसी ही एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आई। इसकी गुफ्तगू आपको हिंदी और उर्दू तर्जुमा करके सुनाते हैं। दोस्तों, इस खातून ने कहा कि मेरा नाम मनीज़े है, मैं 2 मज़ाहिब में पैदा हुई, वालिदा ईसाई हैं और बाप मुसलमान था। मेरे वालिद के पास मेरे साथ गुजारने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, तो मेरी तरबियत वालिदा ने की और उन्होंने मुझे ईसाई बनाया और ईसाइयत से मुताल्लिक मुझे सब कुछ समझाया, मगर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मेरे वालिद मुसलमान हैं, तो इस हवाले से मुझे भी मुसलमान होना चाहिए, मगर मुझे इस्लाम के बारे में पता ही नहीं कि मुसलमान होना कैसा होता है। Hi, my name is Munira, and I was born from different nationalities and religion. My mom was Christian and my father was Muslim. But my father wasn't there near me when I needed to learn Islam. So my mom made me Christian. She taught me what she could. But I still don't know what to choose. My father is Muslim and I have to be a Muslim, but no one is forcing me. I just want to know about Muslim. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सवाल करने पर पहले तो खूब हौसला अफजाई की, उसको शाबाश दी कि वो कम से कम किसी रास्ते को तलाश तो कर रही है, और फिर इस खातून से पूछा कि अपने सवाल का दूसरा हिस्सा भी करें ताकि आपको जवाब दे सकूं, जिस पर इस खातून ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुसलमान यकीन रखते हैं कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो उनको 70 हूरें मिलेंगी। जब मुसलमान को 70 हूरें मिलेंगी, ये उनका इनाम होगा। अगर औरतें सारे इस्लामी अहकामात मानती हैं तो मुसलमान औरतों को क्या मिलेगा? ये सवाल और डॉक्टर साहब का मकालमा आप भी सुनिए। Sister asked a question that her father was a Muslim. You have a question, sister? My mother says that in heaven, by Muslim, men get 72 women good. Hur. But in Hur. But in Christian, we go to heaven with our family. And I want to know what kind of heaven in Muslim for women. इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा ही सवाल हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी किया गया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि औरतों को वो मिलेगा जिनकी उनके दिल में ख्वाहिश पैदा ना हो सकी, उनके कानों ने कभी सुना नहीं और उनकी आंखों ने कभी देखा नहीं। मतलब आपको वो मिलेगा जिससे आप मुतमईन हो जाएंगी, और ये मर्दों के बराबर ही होगा। लेकिन इसको पाने के लिए आपको पहले जन्नत में दाखिल होना होगा और उसके लिए आपका मुसलमान होना लाजमी है। अब आप कह रही हैं कि आपकी वालिदा ईसाई और वालिद मुसलमान हैं, तो आपको भी मैं ये नसीहत करूंगा कि जो मैंने आपसे पहले भाई को की है कि कम से कम उन चीज़ों को माने जो दोनों मज़ाहिब में एक जैसी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होकर कहा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, ना ही कोई बाइबल का ऐसा हवाला मौजूद है जिसमें खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से सवाल किया कि आप क्या समझती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? इस खातून ने कहा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा, इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बतौर पैगंबर ईमान नहीं ले आते, मगर हमारा ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं बल्कि अल्लाह के एक बरगजीदा पैगंबर थे। उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, और बाइबल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर भी दी गई। बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि मेरे पास तुमसे कहने को भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो हक और सच आएगा, आपकी सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन वो जो कुछ कहेगा वो
اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا، جو اس نے سنا ہوگا وہ وہی کہے گا اور وہ تمہیں آنے والی چیزیں بھی بتائے گا۔ یہاں پر یہ سارا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جانب ہے اور یہ سب بائبل میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے۔ The prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is also mentioned in the Old Testament as well as New Testament. Time will not permit me to give all the details. I'll only give you the references. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, Prophet Muhammad is mentioned by name, peace be upon him. He's even prophesied in the New Testament, in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, in the Gospel of John, chapter 15, verse number 26, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7. In many places, I'll just give you one reference. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو قرآن پاک سے اور بائبل سے مختلف حوالہ جات دیے کہ دونوں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ یا امیج نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ۔ قرآن اور بائبل میں لکھا ہے کہ خواتین کو حجاب کرنا چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مردوں کو عورتوں کا لباس اور عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خاتون سر کو نہیں ڈھانپتی تو اس کا سر گنجا کر دینا چاہیے۔ بائبل میں احکامات کی خلاف ورزی پر اتنی سختی ہے، اتنی تو قرآن پاک میں بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کی ماں نے مدر میری یعنی کہ حضرت مریم کی تصویر دکھائی ہے؟ جس کو اس خاتون نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مدر میری کی تصویر میں ان کا صرف چہرہ اور ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے حجاب تو آپ کو بھی کرنا چاہیے جب مدر میری کر رہی ہیں اور آپ ان کو مانتی ہیں۔ اگر آپ عیسائی اور اچھی مسلمان بننا چاہتی ہیں تو اس پر عمل کریں جو دونوں کتابوں میں ایک سا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں بلکہ ایک پیغمبر ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے یقین ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کم سے کم جن چیزوں پر مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے ان پر تو آپ کو ایمان پہلے سے ہے، تو کیا آپ زبان سے کلمہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا ابھی میں تیار نہیں، ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں پتا۔ اس بات کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ دارہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تربیت تو ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ آپ اسکول میں بھی داخلہ لیتے ہیں تو پہلے نرسری میں پڑھتے ہیں، پھر پہلی، دوسری اور تیسری کلاس میں جاتے ہیں، پھر کالج اور یونیورسٹی کی باری آتی ہے۔ اسلام بھی اسی طرح ہے، پہلے اس میں داخل تو ہو جائیں۔ اس خاتون کو ابھی مزید وقت چاہیے تھا تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ ابھی نہیں، مگر اسلام کو مزید جان کر ہو سکتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ یہ گفتگو آپ بھی سنیے۔ Would you like to enter into the fold of Islam? I still have to think. No, if you believe there's one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, if you believe Jesus is not God, you can enter. Other things you can clarify. Enter into the school, then you may learn more things. But if you're 100% sure there's one God, if you're 100% sure Jesus is not God, peace be upon him, if you're 100% sure that Prophet Muhammad is a messenger of God, this is the basic requirement for you to become a Muslim. And then later on you can do hijab, you can start offering salah, slowly. But if you believe in these two things, that there's no God but Allah, and you believe that Prophet Muhammad is a messenger of Allah, these two things are minimum required for you to become a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ گھر جائیں، ریسرچ کریں، اسلام کے بارے میں زیادہ جانیں، اور جب آپ مطمئن ہو جائیں تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ تو بہتر ہے کہ زندگی میں ہی اسلام قبول کر لیں تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جا سکیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔